Uh, Assalamualaikum dan selamat petang. Sebenarnya untuk makluman pelajar, saya tersalah tengok jadual. Selama ni saya ingat kelas tu hari Khamis. Ni sebenarnya kelas hari Khamis tu betul dah. Cuma saya ingatkan jadual saya tu pukul 10. Okay, tapi bila saya confirmkan balik dengan jadual bila saya tengok balik jadual saya tu, sebenarnya kelas kita start pukul 8 okay. So itulah saya tersalah tengok jadual lah okay. Itulah saya pun pelik hari Khamis hari tu, kenapa pukul 10 tapi tak ada orang join. Saya tunggu dalam 15 minit ke 20 minit jugalah. Okay, betul saya tengok tak ada orang ni. Okay, kemudian rupa-rupanya kita saya salah tengok jadual. Jadual patutnya pukul 8 hingga pukul 10 untuk setiap hari Khamis. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi saya mulakan kelas saya dengan topik baru. Okay, topik ni adalah berkenaan dengan cooling system and lubrication system. Okay. Okay, sekejap saya present. Okay. So, untuk cooling system dia diguna pakai dalam kereta atas beberapa sebab lah. Okay, antara sebab dia yang pertama, okay, a system which control the engine temperature, okay, is known a cooling system. And then necessity of a cooling system, okay, sebab dia yang pertama adalah the temperature of the burning gas in the engine cylinder reaches up to 1500 degree to 2000 degree Celsius, which is above the melting point. Sekejap, ada student baru masuk. Okay, which is above the melting point of the material of the cylinder body and head of the engine. Okay, okay, so pembakaran yang berlaku dalam enjin tersebut ataupun di dalam combustion chamber tu adalah sangat tinggi. In fact, dia boleh pergi lebih lah daripada 2000 degree Celsius ni. Okay. Due to very high temperature, the film of the lubrication oil will get oxidized, thus producing carbon deposit on the surface. This will result into piston seizure. Okay. And then due to the overheating, large temperature differences may lead to a distortion of the engine component due to the thermal stress setup. This make necessary for the temperature variation to be kept to a minimum. Higher temperature also higher temperature also lower the volumetric efficiency of the engine. Okay, so since the combustion itself is very high, then akan ada carbon deposited on the surface of the piston. Okay, so actually this deposit also lead to kita panggil wear and tear. Okay, ni pun dia lead kepada wear and tear lah.
and 10. Okay, due and then apart from that, combustion tersebut juga menyebabkan gegaran lah kepada kereta kita tu Okay. So in order for the vehicle to reduce the temperature as well as the distortion, that's why lah we need a cooling system. Actually we need both lah, cooling system and lubrication system. Okay, for a cooling system, it must be capable of removing only about 30% of the heat generated in the combustion chamber. Too much removal of heat lower the thermal efficiency of the engine. Okay, so and then it should remove heat at a fast rate when the engine is hot during the starting of the engine. The cooling should be very slow so that the different working parts reach their operating temperature in a short time. Okay, the reason why we need a cooling system. Okay, cooling system criteria. Okay, dia mesti at least remove 30% of the heat generated in the combustion chamber. Okay, and then why 30%? Because if it's too cold, which is too much temperature dia terlalu rendah, dia menyebabkan efficiency of the engine will reduce. So kita kena cari the optimum condition that suitable for the vehicle lah. Okay, so sejuk sangat pun tak boleh, panas sangat pun tak boleh. Okay, so kita kena cari tengah-tengah lah. Okay, and then this part nanti saya akan elaborate lagi in term of thermodynamic punya teori. Okay, okay, tapi sebelum tu saya nak sambung lagi. This is the types of the cooling system. Okay, there are two types of cooling system, which is the first one is air cooling system and water cooling system. Okay, untuk air cooling system biasanya dia akan operated for two stroke engine lah. Stroke engine. Okay, and normally dia boleh jadi lawn mover. So saya tak pasti W ke V Okay, either one lah, W atau V mover Okay, maybe mesin rumput Okay, and then the second one motorcycle two stroke motorcycle Okay, this is quite common lah untuk those who are using 125Z. Okay, okay, and then normally for two stroke engine ni dia sangat laju dia punya combustion dia tu, and sangat laju dan sangat cepat, and dia perlukan cooling system yang air cool sebab dia kecil biasanya dia punya CC tu below 300 CC okay, engine capacity dia. Okay, this is suitable for a air cooled system lah. Okay, kalau if the engine is too big, then it is not suitable for a lawn mover dan motorcycle lah. Okay, in particular lah, but it can be other application lah. Okay, and then for water cooled, okay, water cooled is most common for internal combustion engine, especially 4-stroke engine
okay, 4-stroke engine. Okay, regardless of the engine cc lah, dia boleh pergi up to 5000 cc. Okay, ni memang confirm lah akan menggunakan water cool okay. And okay, until sekarang, until today until today, mostly 4-stroke engine is still using a water cooled engine system, but maybe the difference is the engine layout of the water, how the water cooled the system okay. And then okay, for air cooling system, in this type of cooling system, the heat which is conducted to the outer part of the engine is radiated and conducted away by the stream of air. Okay, so that's why lah nama dia air, sebab dia cooled by air. So simple and then obtained by the atmosphere or surrounding lah biasanya atmosphere ni macam jauh sangat okay. In order to have efficient cooling by means of air, providing fins around the cylinder and cylinder head increases the contact area. Okay, the fins are metallic ridges. Okay, ni material dia lah. Okay, and then of course bila kita gunakan air ni, dia adalah elemen design aerodynamic sikit okay, sometimes fin tu kita buat dia vertical, kadang-kadang fin tu kita buat dia horizontal okay, this design mostly used in order to tackle these three main criteria lah. First sekali, the total area of the fin surfaces, and then velocity. Okay, ni penting juga velocity, total area, and then of course lah the temperature okay of the cooling air okay. And then air cooling is mostly tractor of less horsepower, motorcycle, scooter, small car and small aircraft engine okay, yang ni yang saya dah bagi tahu tadi itulah okay. Motorcycle and then mesin rumput and then okay, advantage of air cooled engine, design of air cooled is simple okay, it is lighter in weight than water cooled engine okay, sebab dia kecil lah okay, and then the cheaper to manufacture okay, so that's why lah ramai yang so that's why lah apa motorcycle ni di setengah negara dia lebih banyak motosikal daripada kereta okay. One of the reason because of it is less cost lah than kereta okay, less cost than kereta, than vehicle especially car lah. And then it need less care and maintenance okay, so normally for a 2-stroke engine okay, 2-stroke okay, dia akan menggunakan dua jenis lubrication fuel which is 2T okay, 2T dan 2T and then 2T tu dia akan gabungkan dengan minyak okay, tambahkan dengan petrol petrol. And then dia tak perlu specifically ada orang panggil gasket untuk kita letak minyak dia untuk so that's why lah dia kurang maintenance dia. And then this system of cooling is particularly advantageous where there are extreme climatic condition in the Arctic or where there is scarcity of water as in desert. Okay, so dalam keadaan yang kurang water ataupun di padang pasir, sesuailah untuk gunakan kenderaan yang menggunakan 2-stroke tapi maybe saya tak berapa setuju sangat. Mungkin yang ni dia guna information yang lama okay. In term of scarcity of water ni saya maybe tak berapa setuju, but
in desert ni okay. Okay. And then no risk of damage from frost such as cracking of cylinder jacket or radiator water tube. Okay, sebab apa? Sebab basically dia tak ada pun cylinder jacket and radiator ni. Okay. And then kita pergi kepada water cooled system. Okay. For water cooled system, part of liquid cooling system, the main part in the water cooling system are water pump, okay, fan, radiator and pressure cap, fan belt, water jacket, thermostat, temperature gauge and hose pipe. Okay. So basically untuk radiator, untuk dia circulate air dalam kereta tu, dia perlukan water pump. Okay, water pump tu akan pump air dalam tank, okay, dalam tank, dan dia akan make sure dia akan ada flow. Okay. Tapi sebelum water pump ni bekerja, okay, dia mesti kena dalam keadaan vacuum. Okay. So barulah dia boleh absorb air dan barulah benda tu boleh bekerja ataupun circulate lah. Okay. So basically schematic diagram dia nanti saya akan tunjuk. Okay. And then of course dia perlukan fan. Okay. Fan ni basically dia kalau jenis horizontal macam ni, dia akan ada satu fan lah kat sini. Okay. Okay. Okay, normally dia tak ada lah, ada 6 blade 6 1, 2, 3, 4, 8. Biasanya dia ada 5 blade je sebenarnya. Biasanya dia bentuk okay, macam ni lah saya rasa. Okay, biasanya macam ni je lah fan. Okay. Okay, and then fan ni tujuan dia adalah mengurangkan suhu, okay, apabila the water flow through the engine, okay, dia akan flow at the cylinder head. Okay, bila dia flow pada cylinder head tu, dia akan absorb the high temperature, okay, during the combustion. So basically kalau kita tengok dia punya schematic diagram, okay, saya lukis lah. Ni engine. Okay, and then ni adalah radiator. Okay. Okay, and then ni adalah water pump lah. Okay. Pump. Okay. So water pump ni dia akan sedut air daripada radiator ni dan pergi kepada engine. Dan engine ni, the engine is very hot. Very hot during the combustion process. Combustion process. Okay. So air yang akan keluar daripada engine ni adalah hot water. Okay, hot water. Okay, hot water. And then apabila hot water ni kita kena coolkan dia balik dengan, of course lah, dengan fan. Okay, fan is used, okay, to reduce the water temperature. Okay. And then of course lah dia ada part-part lain. Part-part lain tu nanti saya akan terangkan lagi lah. Okay. And then radiator, the purpose of the radiator is to cool down the water received from the engine. The radiator consists of 3 main parts, which is upper tank,
lower tank and tube. Okay, so ni adalah upper part, and then bawah ni adalah lower tank. Okay, lower tank. Okay, ni adalah dia punya input dan output dia lah. Terpulang lah, kadang-kadang ada design yang input di atas. Okay, ada juga design yang output dia dekat atas. Okay, tapi let's say ni dia input di atas, bawah dia ni adalah output lah. Okay, and then it throw fresh air over the outer surface of the engine, which take away the heat conducted by the engine part and thus increases the efficiency of the entire cooling system. So dia akan menggunakan angin daripada luar, okay, untuk menyejukkan air yang panas selepas keluar daripada enjin tu. The purpose, okay, yang ni itulah yang saya dah explain lah. Okay, and then ini adalah design fin tersebut. Kalau kita keluarkan satu part ni, okay, satu part cross sectional sini, bentuk dia macam ni. Okay, sebab apa dia berlapik-lapik ni? Okay, sebab basically water ni dia nak lagi besar surface area yang kena angin, so lagi cepat lah. So lagi cepat, so faster. Okay, higher surface area, faster the water getting cool. Okay. So basically benda ni dia memang berkait dengan first law of thermodynamics. Okay. First law of thermodynamics tu, okay, nanti saya akan ceritalah, okay, selepas lubrication system. Okay. And then selain daripada tu kita ada juga engine lubrication system. Okay, the lubrication system of an engine is an arrangement of mechanism and devices which maintain supply of lubricating oil to the rubbing surface of an engine. Okay. Dengar azan ke? Dengar azan, Doktor. Dengar, Doktor. Jadi apa, kita berhenti 2 minit lah. Alright.
Okay, kita sambung balik the lubrication system of an engine is an arrangement of mechanism and devices which maintain supply of lubricating oil to the rubbing surface of an engine at correct pressure and temperature. The part which require lubrication are cylinder wall and piston, and then piston pin, crankshaft, connecting rod, camshaft, and then valve and valve operating mechanism, cooling fan, water pump, ignition mechanism. Okay, ni semua dia punya tempat part yang memerlukan uh, lubrication oil lah. Tapi yang paling penting sekali sebenarnya adalah crankshaft dan valve lah. Ni lah dua benda yang selalunya terlibat dengan what do we call wear and tear. Okay, so okay, yang splash system ni saya tak sentuh. Okay, okay, ni adalah lubrication. Ni adalah water cooling system. Water cooling system. Okay, first kali, okay, dia mesti air tu mesti disimpan di dalam kereta tersebut lah. Okay, basically bila dalam kereta tu maksudnya dia memang ada dalam radiator tu lah. Okay, dan sebelum, kalau kereta tu, katakanlah kereta tu baru keluar daripada market okay, kita akan isi dulu dalam radiator ni dulu radiator dia akan isi, dan kita akan start kereta tu, dan bila start, automatic water pump tu akan absorb the water yang kita simpan dalam radiator tu. Okay, and then kita sebenarnya tak boleh stop letak air dalam radiator je. Okay, kita kena keep on letak. Okay, sampailah dia, okay, bila kita letak air dalam radiator tu, dia akan sedut air tu dan dia akan circulate lah okay, and then dekat radiator tu dia ada cap radiator cap, okay, and then dia ada level dia okay. Okay, bila dia dah sedut, air tu akan berkurang, okay. Lepas tu kita akan tambah balik air dalam radiator tu sampailah dia, proses ni akan berlaku 5-6 kali lah 5-6 kali sampailah betul-betul air dalam radiator cap, dalam radiator tu penuh. Okay, maksudnya bila dah penuh tu dia dah ada dalam
dia dah adalah pada area cylinder head ni cylinder head, ni area cylinder head lah ni. Okay, and then okay, dan benda ni dia adalah satu circulation okay, depan ni dia ada kipas dia lah okay, fan cool air okay. Then cool air ni dia akan menyejukkan air yang keluar daripada cylinder head ni. Okay, cylinder head ni dia mesti hot air hot air. Okay, and then function dia okay, radiator ni adalah untuk menyejukkan air yang lalu pada enjin tersebut lah okay, and then water pump untuk absorb. Kemudian dia akan lalu cylinder head. Cylinder head ni adalah kawasan combustion chamber tersebut lah okay, and then dia akan pergi kepada okay, thermostat thermostat. Okay, thermostat ni dia ada kriteria sebenarnya. Okay, kriteria thermostat ni dia adalah sensor, okay, sensor yang hanya akan terbuka, okay, sensor dia dalam bentuk butterfly. Tapi saya fikir design sekarang dah ada macam-macam design lah. Okay, dia ada yang macam butterfly, ada yang macam saya tak ingat apa nama term dia tu. Okay, tapi basically dia kalau dia punya temperature dia dah sampai certain dia akan buka lah kawasan thermostat ni supaya air boleh lalu okay. Sensor ni biasanya dia akan hanya terbuka apabila enjin tu lebih daripada 80 degree Celsius okay. Okay, so apabila thermostat ni dia dapati temperature enjin tu lebih daripada 80 degree Celsius, barulah thermostat ni dia akan memberi laluan, okay, memberi laluan kepada air yang akan mengalir dalam enjin tu okay. Saya nak tanya Chong Wen Kai, okay, are you feeling comfortable? I'm using quite a lot Malay ni. Ke you prefer I guna English? Okay je, okay. Yan, are you comfortable? Okay, boleh. Yan, you comfortable ke? Okay, ada. Okay okay, so okay, kalau lepas ni saya akan lebih gabungkan lah English dengan Malay okay. Okay, saya sambung sikit lagi just tiba-tiba saya rasa bersalah pula banyak guna bahasa Melayu okay, okay, and then thermostat tu dia akan buka laluan lah untuk water tersebut flowing through the engine head okay, engine head, and then dia akan circulate balik lah satu cycle untuk cooling system okay. Then kita pergi kepada lubrication system. Okay, lubrication system ni sebenarnya dia adalah consist of few part okay, kalau water cooling system tu hanya bahagian radiator sahaja, tapi kalau untuk lubrication system normally dia akan ada untuk crankshaft, okay, dia akan gunakan cooling system daripada gasket okay, ni adalah gasket okay, gasket and then selain daripada tu dia ada juga daripada part-part lain okay, part-part lain tu contoh untuk
Okay, yang ni dia tunjuk daripada gasket je lah okay. Okay, so tapi sebenarnya kalau kita buka kereta tu memang adalah brake and then okay, brake dia ada okay, baru setting brake okay, brake dia ada oil brake dia okay, and then clutch ada clutch punya oil juga clutch oil okay, and then gear kalau auto ada gear oil juga okay. Okay, tapi untuk yang ni dia fokus kepada lubrication system untuk engine sahaja okay. Okay, but actually vehicle ni kereta ni memang banyaklah gunakan minyak okay. Dan okay, untuk gasket ni dia akan sedut minyak daripada gasket and then dia akan flow kepada valve okay, and then tapered okay, and then crankshaft, kemudian valve ni memang kalau kita buka tu memang berminyak betul lah okay. And then push rod dia semua ni dia akan mengalir lah sebenarnya, dia akan bergerak okay. Okay, kemudian inilah yang saya tak sebut rocker shaft, rocker arm, push rod, tapered okay, timing chain, crankshaft okay, ni semua dia akan terkelit lah oil lubrication system tu okay. Kenapa kita perlukan oil lubrication system ni adalah untuk melancarkan okay, tu macam saya dah explain pada awal tu adalah untuk increase the efficiency of the transmission of the engine itself lah okay. Okay, and then apart from that of course there are other type of lubrication system for brake, clutch and then gear as well okay. And then so that's why lah ada one of the reason okay kenapa basically electric vehicle okay is a very major threat untuk internal combustion engine sebab okay electric vehicle ni normally it only consists of 4 main part je the first part is motor okay, and then battery okay, and then yang lain tu saya tak ingat tapi kalau kita compare parts ataupun component of electric vehicle with a conventional punya part okay, basically electric vehicle tu lagi kurang lah part dia and then what's the advantage okay, of course bila kurang part maintenance dia for electric vehicle is much more is less compared to the conventional lah okay. This is due to the components okay, component different between electric vehicle dan conventional engine okay. So but of course electric vehicle pun dia ada drawback jugalah okay. Ada juga orang buat study in order to produce 1 kilowatt of 1 kilowatt to power electric vehicle tu actually berapa banyak coal yang terbakar dan menyebabkan much more disaster towards the atmosphere and then in fact bila kita guna coal ni kita mesti menggunakan labor yang sangat murah okay. Bila labor yang murah ni
dia akan menyebabkan juga kepada mungkin hak asasi manusia okay. Okay, but in negara-negara yang macam China, in fact Afrika semua ni, dia especially China lah orang terlalu ramai dan menyebabkan walaupun kerja-kerja yang teruk-teruk pun diorang kena buat juga sebab diorang tak boleh memilih kerja. Kalau diorang memilih kerja, of course lah financial. Okay, so basically world is a difficult place okay, and then kita kena adapt lah okay. And then lubrication system is okay, consists of reservoir of oil. Okay, reservoir of oil ni sebenarnya gasket lah and then the oil is drawn into the engine through a pickup and then oil is forced round the system by a pump okay. You mesti perlukan pump okay, in order to circulate the lubrication oil and then the system is protected from over high pressure by a pressure relief valve okay. Okay, pressure relief valve ni adalah untuk oil punya return okay. Bila ada oil punya return okay, maksudnya oil tu in order to reduce dia punya pembaziran waste oil waste tu okay, kena ada satu lagi sistem di mana oil return supaya dia boleh masukkan balik return oil tu ke dalam lubrication punya container okay, ataupun gasket lah okay. So that's why ni pun adalah satu, kita boleh nampak lah salah satu drawback yang kita boleh kaitkan dengan internal combustion engine okay. It consists of a lot of parts okay. Then particulate are strained out by a filter okay, kena ada filter lagi okay, sebab minyak tu kadang-kadang dia dah bercampur dengan bendazing yang kita tak nampak tapi bila kita cerita pasal minyak ni, walaupun ada bendazing sikit-sikit pun okay, dia akan kacau performance kereta tu okay. So that's why lah dalam kereta ada banyak oil filter, air filter okay. Walaupun sekecil-kecil debu tu pun okay, dia akan mengganggu volumetric efficiency of the internal combustion engine okay. Then the oil is circulated around in galleries within the head and block okay. Ini yang seperti diagram yang saya tunjuk tadi lah, head and block okay, sebab inilah kawasan yang melibatkan intake and exhaust valve and then piston and then crankshaft okay. Ini semua adalah kawasan-kawasan yang penting lah dalam internal combustion engine okay. Ini adalah sampel engine okay. Kalau kita tengok basically okay, saya tak pasti dia gambar ni macam mana okay, tapi okay, sekejap okay, kalau kita tengok schematic diagram ni okay, air basically masuk daripada atas ni okay. So basically air akan masuk daripada atas okay, cool the water okay, and then somewhere over here okay, dia akan ada water pump okay, and then water pump of course sebelum water pump untuk sedut air
Okay, and then dalam masa yang sama dia mesti kena ada thermostat. Thermostat ni air yang keluar. Air yang keluar. Okay, sebelum dia keluar tu dia kena ada thermostat. Thermostat. Okay. And then depan ni, okay, depan ni dia mesti kena ada radiator. Radiator. Okay. Okay. And then kalau kita tengok kat sini, ini adalah dia punya, okay, water in akan masuk kepada engine, ni cylinder head, and then dia akan keluar balik. Okay, dia akan keluar okay, water out kat sini water out water out, okay, daripada sini okay, water out. Okay, water out ni dia akan masuk balik ke dalam cooling tank tu lah, cooling tank tu ataupun radiator lah kat sini radiator. Okay, and then dia akan masuk balik ke dalam engine tu dan dia akan circulate Okay, and then sedikit sebanyak saya nak selit pasal first law of thermodynamics in a closed system okay. In order kita nak calculate the efficiency of the internal combustion engine, kita kena assume that internal combustion engine adalah equal to closed system okay, closed system and then dalam assumption closed system ni, kita tahu yang delta energy equal to heat added into the system minus work done by the system okay. And then since energy yang masuk mesti equal to energy yang keluar, okay, energy yang keluar tu maksudnya dia distributed as a brake power ataupun horsepower dia lah horsepower. Okay, so kita boleh assume yang delta U, okay, delta U is equal to 0 and then Q is equal to W okay, and then bila Q kita boleh pecahkan kepada Q in minus with Q out and then W in minus with W out okay. And then Q in ni adalah combustion yang berlaku dalam engine ni lah okay. And then combustion yang berlaku dalam engine ni, and then kita boleh simpulkan okay, the total Q okay is equal to work which is WB okay, and then kita kena ingat hasil daripada kerja work yang done by the piston, crankshaft semua tu okay, dia akan ada losses losses okay, losses ni adalah melibatkan first kali perbezaan suhu change in temperature. Okay, change of in temperature ni pun dia ada dua jenis. Okay, satu T daripada radiator. Okay, sebab apabila air yang masuk ke dalam radiator tu T dia mesti lagi tinggi Okay, so and then yang keluar T dia adalah lebih rendah Okay, T out dia T yang masuk ni sebenarnya tinggi okay, and then T yang masuk ni adalah rendah so dia akan ada change of delta T okay. Okay, so ini adalah salah satu. Doktor, boleh ulang balik yang TR tu apa maksudnya TR? TR adalah T daripada radiator. Okay. Thank you, doktor. Radiator and then
Apart from that, dia ada lagi satu T daripada lubrication. Okay, lubrication Okay. And then T daripada lubrication ni kita boleh calculate jugalah basically. Kita boleh calculate dia punya energy dia, Q equal to MC theta. Okay, yang ni kita boleh calculate lah. Okay, C ni adalah specific heat. Okay, specific heat. Okay, untuk water lah. Okay, untuk lubrication kita boleh ambil T oil lah. And then theta adalah perubahan dan M adalah basically dia punya mass. Okay, mass of the water dan lubrication itulah. Okay. And then ini adalah dua jenis losses. Okay. Okay. And then selain pada tu dia ada juga daripada exhaust. Okay, exhaust. Okay, exhaust losses juga. Okay, exhaust losses. Okay. Okay, and then selain daripada tu dia ada satu lagi, nama dia heat yang reflect daripada conduction dan radiation. Okay. Okay, and then Q is equal to WB, okay, minus with inilah Q daripada radiator, and then minus with Q daripada lubrication, and then minus with Q daripada exhaust, okay, minus with Q daripada heat radiation, okay, and then minus with Q daripada conduction. Okay, conduction. Okay, and then if kita buat calculation ni okay, kita perlukan macam-macam jenis data lah okay. Selain daripada temperature, okay, kita perlukan juga specific heat, and then kita perlukan juga okay, kalau you belajar dengan Prof Kettner, okay, WB is equal to 2 pi NT over 60. Okay, ini dia punya break power lah okay. So just imagine daripada 100% combustion dia tu, basically yang you dapat hanya WB je. Okay, yang lain semuanya losses. Okay, so that's why lah kita tahu yang based on research sebelum ni lah okay. Basically efficiency of internal combustion engine, okay, is around 20% until 40% je. Okay, yang lain semuanya losses. So from here basically losses dia adalah 60 to 80%, which is equal to losses lah. Okay, dan okay, 60 to 80% losses lah okay, and then so daripada radiator tu, and then if let's say engine ni betul-betul 100% efficiency, so maksudnya kita tak perlukan radiator, kita tak perlukan lubrication, kita tak perlukan exhaust gas manifold ni okay. Maksudnya memang 100% combustion dia menghasilkan 100% energy okay. So but somehow nothing is perfect lah dalam dunia ni. Okay. Okay. And then okay, basically ni adalah eddy current dynamometer which is attached to the engine lah untuk kita measure dia punya brake power WB equal to 2 pi NT over 60 okay. N is RPM,
and then T adalah torque. Okay. Okay, and then selain daripada tu, ini adalah temperature yang kita perlu measure lah untuk kita make sure yang keadaan temperature dalam enjin tu okay. And then basically kalau kamu ada peluang untuk buat engine testing, okay, saya pernah ada peluang buat engine testing ni dan saya sendiri tengok temperature dia sampai ke 3000 degree Celsius hingga ke 4000 degree Celsius and then dalam keadaan 3000 hingga 4000 degree Celsius ni, exhaust manifold dia tu, okay, manifold okay, bertukar kepada warna merah okay. So kalau kamu pegang tu memang hilang tangan tu hilang tangan, hilang jari apa semua okay. And then and then that's why lah kita perlukan semua part ni lah, radiator, kita perlukan lubrication untuk reduce the defect that caused by the higher combustion pressure and temperature during the combustion process and okay, sekejap, saya ada benda sikit tadi saya nak cerita terlepas. Okay, and then okay. Okay, so exhaust manifold tu sampai merah okay, ada sampai satu tahap tu kalau terlalu panas sampai piston tu, okay, piston kemudian dia piston block okay, piston block okay, and then ini adalah dia punya piston travel ataupun compression dia atas bawah ni dia bergerak atas dan bawah okay. Okay, kalau terlalu panas sampai tahap piston ni boleh pecah dan boleh terkeluar daripada enjin tu sebenarnya kalau kita ram dia sampai RPM yang terlalu tinggi RPM terlalu tinggi, more than 5 to 10,000 RPM okay. Okay. So ni memang biasanya kalau race car dia memang kena ambil lah risiko ni okay. Dan apabila kalau sebab tu jugalah kalau okay, kamu bawa kereta and then tiba-tiba kereta kamu tu panas and then kamu apa yang first kali tiba-tiba kamu nampak asap okay, kamu first kali kena tengok temperature tu, temperature kereta okay, basically ni temperature kereta okay, dia ada senggat-senggat dia okay, ni adalah dia punya sensor dia okay. Okay, pada keadaan tu okay, bila kamu nampak asap dalam kereta tu automatic tengok sensor pada dashboard temperature sensor okay. Kalau katakanlah dia dekat sini ataupun dekat sini okay, maksudnya dia dah terlebih daripada senggat tu okay. Jangan bawa kereta, berhenti dan kalau dalam hutan pun kena berhenti. Okay, kalau dalam hutan ataupun yalah kalau boleh jangan tepi hutan. Okay, minta jauh lah okay. And then make sure cuba cari tempat yang terbaik untuk matikan enjin dan duduk di tempat yang selamat lah okay. Sebab apa? Sebab kalau temperature dia terlalu tinggi boleh menyebabkan enjin kamu tu meletup okay. Dalam internal combustion engine ni kita ada satu term memang khas lah untuk behavior yang saya cerita ni okay. Kita panggil dia sebagai knocking
knocking. Okay, knocking okay. Apabila knocking tu berlaku terlalu kuat, dan dia memang boleh meletup enjin dan boleh, of course lah, kalau kamu masih lagi drive kenderaan tersebut, akan membahayakan nyawa driver dan juga passenger. Okay, so it is very advisable kamu stop kenderaan dan matikan enjin dan panggil penyelamat lah. Kalau warranty ada lagi ya boleh call apa towing okay. Okay, dan selain daripada tu dia boleh menyebabkan overheating dekat gearbox apa semua okay, benda ni dia akan berkait dan macam-macam lah, dia boleh menyebabkan kerosakan yang lebih besar okay. Okay, and then ini adalah contoh fuel yang kita guna untuk regulate oil okay. Okay. Okay, ini okay, okay, ini sebenarnya pandangan depan dia lah okay, pandangan depan tadi. Okay, ni dia punya, okay, ini sebenarnya bahagian lain okay. Mungkin satu hari nanti saya akan cerita lah. Okay, ini adalah untuk diesel engine. Okay. Lagi again, yang ni adalah fuel untuk sekelip minyak ke untuk di sekitar engine ni okay. Kalau kamu ada peluang untuk buat engine testing, kamu akan dapat tengok lah part by part tu dengan lebih jelas lah okay. So basically itu saja kelas untuk hari ni. Saya dah submit soalan midterm untuk vetting okay. And then saya masukkan dua soalan lah okay. Soalan dia basically berkait dengan 3 chapter pertama yang saya ajar ni okay. And then untuk subjek ni sebenarnya markah dia bukannya semata-mata dekat midterm saja okay. Saya tengok markah pada assignment dan juga presentation quite besar juga okay. So basically kalau kamu plan untuk score subjek ni, of course lah kamu kena balance lah antara midterm dan juga assessment lain lah. Okay, so sebelum saya habiskan kelas ni, ada apa-apa soalan ke?